मॉड्यूल 21 में हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनल लर्निंग एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशनल नॉलेज एक प्रोफेशनल की जो अपनी नॉलेज होती है उस पर वो किस तरीके से होती है, उस पर क्या इन्फ्लुएंस होता है, वो मॉडर्न लाइफ पे उसका कैसे इन्फ्लुएंस होता है और मॉडर्न लाइफ उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है उस पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है आज के दौर का कि एक प्रोफेशनल की लाइफ किस तरीके से इन्फ्लुएंस होती है। द प्रोफेशनल्स हैव कम टू डोमिनेट आवर वर्ड इस दुनिया पे किया है। दे हील आवर बॉडीज, मेयर आवर प्रॉफिट्स एंड सेव आवर सोल्स। ये डेफिनेशन एबर्ट ने दी थी 1988 में। Some might argue that the professionals' learning and the work are not terribly different to other vocational practitioners. प्रोफेशनल एक सिस्टम को, प्रोफेशनल लाइफ को, प्रोफेशनल फिनोमेना को देखने के लिए मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। मसलन नॉलेज है, रिलेशनशिप है, परफॉर्मेंस है, एंड अल्टीमेटली देयर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट दे नो एंड दे प्रैक्टिस। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी क्या है कि एक बंदा मार्केट में किस तरीके से काम कर रहा है, सोसाइटी में किस तरीके से काम कर रहा है, एक टीचर स्कूल में किस तरीके से काम कर रहा है और उसमें किस तरीके से सस्टेन कर रहा है और उसमें अपनी रेपुटेशन, अपने प्रोफेशन की किस तरीके से आइडेंटिटी कर रहा है। और उसमें कई फैक्टर्स आ जाते हैं जो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट प्रेशर्स, नेटवर्क अरेंजमेंट्स, डिक्लाइनिंग डिस्क्रिशन एंड पब्लिक ट्रस्ट, ये उस पर ओवर प्रेशर्स होते हैं। एंड एट द सेम टाइम बॉडी ऑफ शेयर्ड प्रोफेशनल नॉलेज इज़ नॉट स्टेबल बट इंक्रीजिंगली challenged with reference to many aspects. For example, the invention of new digital technologies, उस पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का असर होता है। and proliferating transnational and virtual knowledge resources, हर आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है, वो प्रोलिफरेट हो रहे हैं। interprofessional practice and new knowledge requirements. The professional practice क्या है? It is being accepted educationists and the professionals practice in a particular domain of the vocational learning, and the vocational learning environment or the learning and the work. And the professional practice and the knowledge are shifting dramatically in the ways which have important implication for the education. वक्त के साथ साथ उसमें dramatical changes आती हैं और further they hold the certain conventional conceptions of professional learning are limited both in understanding different professional challenges and learning in practices, और दूसरा है promoting forms of the professional education. किस तरीके से वक्त के साथ साथ शिफ्ट आ रही है प्रोफेशनल प्रैक्टिस में। सोसाइटी के डिफरेंट डिमांड्स हैं, इसी तरह प्रोफेशन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उसके फाउंडेशन के साथ वो किस तरीके से मैचिंग करनी है। और प्रोफेशनलिज्म एज अ मीन्स फॉर ऑक्यूपेशनल कैरियर एंड द कंट्रोल हैज़ ड्रॉन अटेंशन टू सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। देखना ये है कि किस तरीके से एक प्रैक्टिस में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसमें किस तरीके से बैलेंस लाया जाए। और मटीरियल कंसिडरेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन फोकस not only the material dimensions of the human activity and the human body, but also the human participation and practice. For example, different चीज़ें हैं, non-human जो चीज़ें हैं उसमें टेक्स्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, फर्नीचर हैं, वेदर एट्सेट्रा। इसी तरह सोसाइटी में डिफरेंट ट्रेंड्स आ जाते हैं और उन ट्रेंड्स को जहन में रखना पड़ता है और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अरेंजमेंट्स का आपस में बैलेंस रखना पड़ता है। वो किस किस्म का बैलेंस रखना पड़ता है और वो जो न्यू फॉर्म्स ऑफ मैनेजमेंट उस पर उसके लिहाज से उसमें देखना पड़ता है। वो क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टेट है कि एक मुल्क किस तरीके से उन चीज़ों को कंसीडर करता है, मार्केट ऑफ द प्रोफेशनल है, एक प्राइवेट स्कूल का टीचर है, उसकी किस किस्म की डिमांड है, उसके स्कूल की क्या डिमांड है, स्टूडेंट की क्या डिमांड है, उसको किस तरीके से प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केट की जो चैलेंजेस को किस तरीके से पूरा करता है। मुख्तलिफ ममालिक में एक शिफ्ट आ गई है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की कि उसमें किस तरीके से तब्दीली आनी चाहिए, किस तरीके से मसलन
ایک میڈیکل ڈاکٹر کی کیا پہلے کمپیٹنسیز تھی، کس قسم کی ریکوائرمنٹ تھی، وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو گئی ہے. فرام پروفیشنل انٹرنل کنٹرول اینڈ ریگولیشن آف دی ورک، ان چیزوں نے ان کو تبدیل کیا کہ انٹرنل کیا پوزیشن ہے اور قانون کیا بنے. مثلا ہر پروفیشن کی ایک ایکریڈیٹیشن کاؤنسل ہوتی ہے، مثلا ایجوکیشن کی کاؤنسل ہے، انجینئرنگ کی کاؤنسل ہے، وہ کس طریقے سے وہ اس کے رولز اور معیار چینج کرتی ہے. اور اس طریقے سے ایکسٹرنل آڈٹ ہوتی ہے، وہ ادارے کی اس اسٹیٹ کی طرف سے اس سسٹم کو چیک کرنے کے پروسیجرز ہوتے ہیں. اور پروفیشنل نالج ہے، سب کو پتہ ہے کہ پروفیشنل نالج اور سبجیکٹ نالج، کنٹینٹ نالج میں بہت فرق ہے. پروفیشنل نالج یہ ہے کہ ایک کلائنٹ کے، ایک پیشنٹ کے ساتھ، ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے، ان کے ایشوز کو کیسے ہینڈل کیا جائے. وہ مختلف پروفیشن کے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں، مختلف ریسورسز ہوتے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جو پروفیشنل کمپیٹنسیز اور ریکوائرمنٹس ہے اس کو کس طریقے سے بروئے کار لایا جائے. اینڈ دا سیم ٹائم نالج انکریزنگلی از مارکڈ ود انسیکیورٹی، جتنا وہ نالج بڑھ رہی ہے اتنے ایشوز اینڈ پرابلمس آ رہے ہیں. اینڈ دی آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ دی انٹیگریشن آف ڈفرنٹ ٹائپس آف دا نالج ایک بہت زیادہ چیلنج بنتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ٹو ایڈریس اسپیسیفک پروفیشنل چیلنجز آر انکریزنگلی مور ڈیمانڈنگ. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے نالج بڑھ رہی ہے اس طریقے سے چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک بہت قسم کی ڈیمانڈنگ آسپیکٹ ہے. چینجنگ رول آف دی پروفیشنل، وقت کے ساتھ ساتھ پروفیشنل کے جیسے ہم پہلے ڈسکس کیا ہے کہ اس کا جیسے وقت بڑھتا ہے اس کے وقت چینج ہوتا ہے، وقت کے تقاضے چینج ہوتے ہیں، معاشرے کے تقاضے چینج ہوتے ہیں، تو پروفیشنل کے لیے اس میں ڈفرینٹ رول ہو جاتے ہیں. مثلا ایک ٹیچر کا رول پہلے یہ تھا کہ اس کو سبجیکٹ زیادہ آنا چاہیے اور پڑھانا آنا چاہیے. اب ٹیچر کا ایک لیڈرشپ رول آ گیا، مینیجرل رول آ گیا، سوسائٹل رول ہو گیا، کاؤنسلر رول آ گیا، ایگزامینر رول آ گیا. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کی نیڈس میں وہ پروفیشنل کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو اس کی ایکسپرٹیز ہے، اس کی ریکوائرمنٹ، اور اس پروفیشن میں جس طریقے سے ریگولیشنز چینج ہوتی جا رہی ہیں وہ بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں. اگر اس پروفیشنل جو باڈی ہے جس کو ایکریڈیٹیشن کاؤنسل کہتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے رولس اینڈ ریگولیشن کو سوسائٹی کی ڈیمانڈس کے ساتھ میچ نہیں کریں گے تو اس پروفیشن کے وہ قدر و قیمت کم ہوتا جائے گا.